Uy, pit check. Big Soto nga sunglass. Straba nga shirt. Nike nga dry fit running shorts. Adidas Duramo Speed. Let's go. Okay, good afternoon. Today we're gonna do 6K, bye. And we're last 3K na ta. Kay sakit akong tiil. Mas na-enjoy nita. Let's go, last 3K. Uy, cool down sa ta, nagtempo ta no. Kay sakit akong tiil, so nagdali na lang ta. Instead nga 10K, 6K. So, yan toy. Anyways, keep running, let's go. Woo! Uy, manatag dagan, nag 6K. Manatag nag 10K na. Tempo lang ta ng tripping ta kay sakit akong tiil. Push boundaries, ayaw injuries ba? So yan to eh. Cover. Let's go. Ay naman, init kayo. Gabi kainit.